नमस्कार। समाहार ऑर्गेनिक फार्मर अन्य एक नया वीडियो मु आपनको स्वागत करुच्ची। एटा हेउची जह्नी भलिया देखा जाउथिबा गोटे गछ जहाकू हिंदी रे गिलकी बोली कहती एवं ताको ओडिया रे कोन कहती जदि आपण मानक भितरु केही जानिछंती ताले कमेंट करंतु। नाही जदि शेष रे आमे मनोसिनी मैडम को पचारि नबा याकू ओडिया रे कोन कहा जाए। देखि पारुछंती गछटी देखिबाकू ठीक जह्नी गछ परी फूल आसीची। एई गोटे जगार 4-5टा फीमेल फ्लावर आसीची। पेंथा पेंथा ही एई गछरे फलटी आसी थाए। आ फलटा किछि ए प्रकार थाए। जदि आपण मानक भितरु काहाकू जଣା एई परिवार ना ताहले कमेंट करंतु। केते सुंदर भाव आज फूल आसीची। तेणुकरी इच्छा है गोटे वीडियोटी करी आपन को देखिबी बोली। देखंतु केते सुंदर देखा जाउची। एई गछरे जे फूल आसुची अंडीरा फूल एवं माई फूल समान टाइम रे आसे। तेणुकरी पॉलिनेटर बंधु मानक द्वारा एमानकर पॉलिनेशन होता है। मझिरे केतोटी लाउ गछ लगी देखंतु सेगुड़ाक भी ठीक ठाक ग्रोथ करिछि। वर्षा दिन तेणुकरी देखंतु ताकू ठिया करी रखिला परे भी केमती चेर जाक सब बाहरी से एयर रु नाइट्रोजन नहीं ता चेरटा को बाहर कर दी। खुशीर कथा या जे लाउ गछरे मध्य फूल आसीची हेले अधिकांश सब अंडीरा फूल ही आसीची। मेन ब्रांच रे आसीथिबा फूल सब अंडीरा फूल ही आसीची। आउ 5-7 दिन भितर सबू माई फूल माने मध्य आसीबा आरंभ हबो। कहीं ना तार सेकेंड ब्रांच रे देखंतु प्रत्येक पत्र पाखरे गोटे गोटे फीमेल फ्लावर आसी जाइछि। सेटा फुटिया 2-3 दिन समय निए। तापरे फल बढ़िया 2-3 दिन समय नहीं थाए। देखंतु केते सुंदर आछि। प्रत्येक ब्रांच आमे जो जो ब्रांच रो ऊपर कट कर देइथिलु एवं तळरू मध्य 3 फुट उच्चता पर्यंत कट कर देइथिलु। तो साइड ब्रांचेस जेतिकी बाहरी सबु जाकर प्राय फीमेल फ्लावर देखंतु सेठी मध्य देखा जाउछि। फीमेल फ्लावर बर्ड्स जाक सब आसीछि। 2-3 दिन मध्य सेटा फुटी जीवो। आउ तापरे 4-5 दिन समय मध्य सेटा बड़ भी हो जीवो। से दिन सफा करिया पीरियड रे गोटे साइड ब्रांच टी बची जाइथिला। मु आपन से दिन देखै पार नथली किपरि कटिंग करिवे बोली। देखंतु एठी गोटे अछि तो किछि करिया दरकार नै। एई जागारू ना ना एटा अलग गछटे से जगार ताको काटिया पड़ी था जदि सेटा मेन ब्रांच रु बाहरी था। देखि पारुछंती केते सुंदर देखा जाउची। गछ गुड़िक तार रास्ता से माने निजे तैयारी कर दैछंती। ऊपर मालिबा आरंभ हो सारिछंती। आउ फीमेल बर्ड्स जाक मध्य सेट हो गलानी जहाँकि 5-7 दिन भितर बड़ बड़ फल रूप नब। ये देखंतु फीमेल फ्लावर टी फुटी मध्य पॉलिनेशन निजे कले भी हबो। किंतु आमर जेहेतु संपूर्ण जैविक भाव में आम चाष करुचु तेणुक भरोसा अच्छी जे पॉलिनेटर्स बंधु मैंने सकाଳେ आसिकी तार पॉलिनेशन करदे। आउ खूब शीघ्र आमे भल पनीपरिबा बा लाउ जह्नी तराई जोटा कहली मु गिलकी भेंडी ये सब जिनस पाई परिबा। अच्छा आमे पचारि नबा मनोसिनी मैडम को ठारू से जो जह्नी परी देखा जाउथिया फलर ना कौन से आज काकुड़ी मंजी लगाउछंती। देखंतु एठी मध्य नुआरे गछ लगाइबा से आरंभ करछंती। एटा होची सेमी सेमी बोली कहती से गछ केमती देखा जाउची।
ଆଚ୍ଛା ମନସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ଟାଇପ୍ର ଗଛଟେ ଅଛି ଆଉ ତାହିଁରେ ଫଳଟେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ଇଏ ହେଇକି କେତେ ଝାଳ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗଛର ଫଳର ନାଁ କ'ଣ? ତାକୁ ଥୋଲି ଜହ୍ନି ବୋଲି କହନ୍ତି। ସାନ ସାନ ଜହ୍ନି ହିଁ ହବ, ଜହ୍ନିର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଥୋଲି ଜହ୍ନି ବୋଲି କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଚ୍ଛା ଥୋଲି। ଥୋଲି ଜହ୍ନି। ଆଚ୍ଛା ସେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇକି ହଁ, ଆସିକି ମୁଁ ଛୋଟ ଦର୍ଶକ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକୁ ହେଇକି ଆସେ। ପଚାରିଛି ତାର ନାଁ କ'ଣ ସେ କହିବେ। ହୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନେଟ୍ ବନ୍ଧା ହେଲା ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ଆଉ ଲାଉ ଗଛ ତା ସହିତ ପୋଇ ଶାଗ ଗଛର ମଧ୍ୟ ଭିଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସର୍ବଶେଷରେ ୟା ଦେହରେ ଏମିତିଆ ତାର ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବାଉଁଶରୁ ତାର ଆଣି ଏମିତିଆ ଖୁଣ୍ଟ ଏଇଠି କରି ପୋତା ଯାଇଛି। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୋତା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ପୋତିବାର କାରଣ ହେଲା ଓଜନ ହେଲେ ଏଇଟା ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେପଟେ ଯେଉଁ ଲାଉ ଗଛ ଅଛି ତାର ଠିକ୍ 15 ଦିନ ପରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ଗଛ, ଯାହା ଦେହରେ ସବୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଥିରୁ କାକୁଡ଼ି ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଠି କେତେଟା ବେଡ଼୍ ତ ଲାଗିପାରିଲାନି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବେଡ଼୍ରେ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲଗେଇଥିଲୁ ପୋଇ ଶାଗ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଜନା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ, ସେଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଶାଗ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଆମ ଘରେ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଯାକ ସବୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍କୁ 2 ଭାଗ କରି ଗଛର ମୂଳମାନଙ୍କରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲି। ବୋଧେ ତାର ଯୋଗୁଁ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, କେତେ ମଜା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ପତ୍ରର ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପନିପରିବା ଲଗାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।